Pozdrav svima, danas ću vam predstaviti Let's Band mini set. Kada otvorite vaš Let's Band mini set, unutra ćete pronaći 3 različite trake sa 3 različita otpora. Otpori se kreću u različitim bojama, žuta najmanji otpor, zelena srednji otpor i plava najveći otpor. U vašem Let's Band mini setu također možete pronaći i kod pomoću kojeg pristupate oficijalnom sajtu Let's Band i koristite 60 dana besplatnih treninga i vežbi. Let's Band trake mogu da se koriste bez obzira na pol ili da li ste početnik ili profesionalni sportista i ono što je najbolje kod njih jeste što mogu lako da se transportuju i mogu da stanu u svaki džep.